The next skill is coordinate connectors. Skill yang kelima adalah coordinate connectors. Many sentences in English have more than one clause or sentence. Every clause or sentence is a group of words that containing a subject and a verb. Then, when you have two clauses in an English sentence, you must connect the two clauses correctly. One way to connect two clauses is to use such as and, but, or, so. Jadi, skill yang kelima adalah tentang coordinate connectors. Di mana kita ketahui bahwa di dalam bahasa Inggris itu, di dalam beberapa kalimat bahasa Inggris itu terdiri dari lebih kalimat. Dimana jika ada lebih dari satu kalimat, kita harus mempunyai kata penghubung. Salah satu caranya bisa menggunakan and, but, or, so. Nah, biasanya di setiap kalimat atau setiap kalimat yang dihubungkan dengan klausa ini harus ada koma. For example, like this. Tom is singing, koma, and Paul is dancing. Jadi di sini ada Tom is singing adalah klausa yang ke-1. Paul is dancing adalah klausa yang kedua atau kalimat yang kedua. Kenapa kalimat? Karena ada subjek dan verb. Subjek dan verb, subjek dan verb. Nah, jika ada dua kalimat seperti ini harus ada kata penghubung, yaitu di sini and. Nah, sebelum kata penghubung tersebut harus ada koma. Seperti ini contohnya. Or, so, yet, like that. For example, like this. I forget my coat. Bla bla bla, I got very cold. Nah, ini kan ada dua klausa ya. Klausa yang ke-1, ini klausa yang kedua. Karena subjeknya ada, kata kerjanya ada, subjeknya ada, kata kerjanya ada. Jadi ada dua klausa. So, we need the connectors. Here, which one is the connector? Yeah, it is so. Why? Because A, C, and D, they are not connectors. That is sequencer. And then the skill 6, it is adverb clause connectors. Adverb clause connectors, here, it is also a basic pattern in English. For example, like this, adverb clause. Adverb clause are used like an adverb. It is used to modify a verb, an adjective, or another adverb. The uniqueness of the adverb clauses is that they all begin with a subordinating conjunction. Jadi, adverb clause ini biasanya kalimat itu diawali oleh subordinating conjunction. Subordinating conjunction-nya itu seperti yang ada di sini semua. Ada yang about time, after, us, before, since, until, when, while, cause, because, since, condition, if it's talk about condition such as if, whether, if it is talk about contrast, although, even though, though, while. Nah, when two clause that connect with adverb connector, such as here is because, yeah. So it is a sentence that call us adverb clause. Jadi ini yang disebut adverb clause-nya itu, kalimat yang ini. Karena dia didahului atau dimulai dengan adverb connector. Atau
kita bisa sebutnya adalah dependent clause ya, anak kalimat. Nah, ketika adverb konektornya ini ada di depan, because-nya itu ada di depan, berarti adverb clause-nya ini setelah kalimat adverb clause-nya, kita harus ada koma. Baru kalimat selanjutnya. Atau dependent dulu, baru independent. Kalau dependentnya di depan harus ada koma. Tapi kalau dependentnya ada di belakang, seperti ini tidak harus ada koma. For example like this. He is tired because he has been working so hard. Nah, di sini ini adalah klausa yang ke-1, ini adalah klausa yang kedua. Nah, he has been working so hard, ini adalah adverb clause because this clause begin with adverb connectors, that is because. And then here, because he has been working so hard, comma, he is tired. Nah, here from this second sentence need comma. Why? Because the adverb clause is the adverb clause comes the first. Jadi karena adverb clause-nya duluan atau dependent-nya ada di depan, nah independent-nya sebelum independent itu ada koma. Example like this, blah 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 arrived at the library. He started to work immediately. Nah, di sini titik-titik arrive ya. Berarti ini verb, at the library itu adverb, koma, he started to work immediately. Subject ini verb. Nah, berarti di sini kita kurang apa? Ini kalimat yang ke-1, ini kalimat yang kedua. Nah, di sini berarti kita butuh subject dan juga adverb connector. Ya kan? Kenapa? Karena di sini ini merupakan adverb clause-nya yang merupakan butuh konektor. Di sini juga kelihatan ada koma, berarti sini harus ada adverb connector. The student enggak ya, cuma subjek aja. Kita juga subjek butuh. Kita butuhnya dua, adverb connector sama subjek. Ini subjek aja. When adverb connector aja. He subjek aja. Berarti the best answer is D, after the student.